अच्छा তাহলে কইও পড়ো টনিক না কইলে না পড় না টনিক না কোন কেতে পয়সা পড়ুছি কোন পড়ো তো সেই কথা কো কি আয়া কালাটা এটা কোন জায়গায় মেলুছি কোন এটা কইও না কত পড়িছি কিনা ও তুমি টকা पूरा धोके मार गया से कुंडरा बोलते कि से काना बोलते कि सेटा को तो मु जानि पारबे सेटा को क्या उठेगी सीधा आगे पड़े आगे काम करे अच्छा जा होया आगे मोर को तो देगा अच्छा आपको हम आगे पड़े आगे कोई भाई ए कौन बोल आगे मोका करे टंका दे नहीं ए भाई मोबाइल टाटा को रखी थाओ मोते आगे ओते दे दो को मोबाइल टाटा रखी दे नो ओते दे आगे सब सोलो कर में जाते हां आगे को गया लास्ट में एक प्रकार को पुलाओ हां मत तो पिले आगे हम डाक्टर उद्देश्य कोन की हां हमर गाना हळे
ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ କାଣ୍ଡଟା ଆମର ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ସେଇଟା ସତ ଜନ୍ମ କେମିତି କଣ କହିଲା ତମେ ବାହାସା ହେଇଛ କି ତମେ ନିଜେ କହିବ କି କଣ କହିବ ଦେଖ। ଭୟ ମା ମାନେ ଦେଖ ରୂପ ଦେଖିକିରି କଣ ପଇସା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭୟ କଣ ଆସିକି 40-45 ହେଲା ଆଜିକାଲି କିଏ ନ ବାହା ହେଇକିରି ଅଛି ହୋ ନାଇଁ ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି କି ଧଳା ଚୁଟିରେ ସବୁ କଳା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ବୁଝିଲେ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ମାନେ ମୁଁ ନିଶ ଫାଳେ ଫାଳେ ପାଚି ଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ପଚାରୁଥିବ ଲୋକ ଚୁଟିରେ କଳା ମାରୁଛନ୍ତି ନିଶ ବି କଳା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତମେ କିଏ ପିଲା କିଏ ବୁଢା ଜାଣିବାଟା କଷ୍ଟ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଭାଷା ହେଇଛ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଅଟେ ମତ କଟକରୁ ଆଇଛ ନାଇଁ ହଁ